Okay, so kita untuk topik kali ni, kita masih lagi dalam chapter 2, spectroscopic based method. Kita untuk sekarang ni kita fokus kepada analysis of inorganic analytes. Remember, you know the organic compound, you have another one which is inorganic compound. Okay, inorganic compound tu adalah compound yang selain daripada organic. Kalau organic, you faham organic compound, organic molecules is containing carbon and also hydrogen. Okay, carbon hydrogen. Dan dia biasanya carbon hydrogen ni dia apa nama tu, dia punya stability tu in term of dia punya boiling point, melting point, decomposition tu lebih rendah daripada inorganic. Okay, inorganic ni kalau tengok dalam periodic table, so most of the heavy metals tu, those are inorganic analytes. Okay, so we are talking about analysis of inorganic analytes. Okay, so ini dia punya course learning outcome. Kita masih lagi dalam chapter 2. Okay, so masih lagi dalam chapter 2, spectroscopic based method, analysis of inorganic analytes. So hari itu kita dah tahu berkenaan UV visible spectroscopy, AAS, atomic absorption spectroscopy. Okay, so sekarang ni kita akan cuba come up dengan AES ni, SCP AES, SCP OES, SCP MS. Dan hari ni saya akan come up dengan sample preparation untuk all of this spectroscopic method lah. Okay, untuk lecture outline untuk topik ni saya bagi kepada 3, part 1, part 2 dan part 3. Dan lepas daripada habis part 3 tu kita akan ada sambung lagi sample preparation, sebab yang ni masuk ke week lepas, week 4. Sekarang ni dah week ke-5. Okay, okay, atomic emission spectroscopy. Okay, jadi sebelum ni you tahu berkenaan dengan AAS, atomic absorption spectroscopy. So first is atomic. Atomic, kita determine atomnya. Yang terlibat dalam analisis ni adalah atom. Kalau UV visible, yang terlibat adalah molekul. Molekul karbon tambah hidrogen, C macam tu lah. Okay, itu UV visible. Sekarang ni atomic is atom to itself. Kalau atom tu atom copper contohnya, Cu, copper. So it's atom copper tu. Kalau atom sodium, Na, so atom sodium tu Na, bukannya NaCl, jadi Na tu saja. Okay, jadi kalau atomic absorption spectroscopy AAS, you tahu yang atom tu akan absorb the electromagnetic radiation. Okay, kalau AES pula, atom tu akan emit the radiation. Tu different. Dia akan emit the radiation, dan radiation yang di-emit, yang dikeluarkan daripada atom tu akan akan direkodkan dan akan membentuk memberikan value. Okay, jadi kalau tengok daripada sini, teori untuk AES ialah AES use measurement of the optical emission from excited atoms to determine analyte concentration. Macam saya sebut tadi tu lah. Okay, so ini adalah atom. Okay, so ada nucleus. So ni ada lowest energy, lower energy, dan ni ada excited state lah. Okay, so bila satu elektron, okay, dalamnya ada elektron orbital, dia pergi ke atas dipanggil excitation. Kita tengok sini lah. Daripada ground state pergi ke atas dia akan excitation. Dan bila elektron ni dia pergi ke bawah, dia pergi kepada lowest energy level tu, pada orbital yang bawah ni, dia akan emit the light. Okay, dia akan emit the light, emit the radiation kat sini ni. So the radiation yang kat sini lah yang di-detect. Dan setiap daripada atom ni dia akan menghasilkan energi yang tertentu. So it's very specific. Kalau Na, sodium, okay, ada dia punya value dia tertentu. Kalau copper ada value dia tertentu, and so on lah. Okay, so analyte atoms in solution that are aspirated into the excitation region and emit radiation when they revert back to lower levels.
So advantage AES ni, dia kalau AES ni dia kita boleh detect banyak atom. Okay, sebab bila atom tu diberikan energi, setiap atom yang ada kat dalam sampel tu akan mengalami excitation dan juga emission. So this is one of the advantage lah. Compared to AES tu kita berikan light, certain light for certain atom. So hanya light daripada atom tu saja, hanya atom daripada light tu saja yang akan boleh ditentukan. Tapi yang ni tak. Okay. Okay, so ini dia punya spektrum. Ini dia punya spektrum yang saya sebutkan tadi tu lah. Jadi bila diberikan energi, energi lah, energi. So dia akan, atom tu akan, setiap atom tu akan emit dia punya radiation dan akan memberikan wavelength tertentu. Contohnya macam ni carbon dekat sini, kawasan sini. Magnesium and silicon, Si, titanium kat sini. Jadi daripada sini sebenarnya setiap daripada atom tu ada wavelength tertentu dan dia ada punya intensity tertentu. Intensity ni yang memberikan dia punya amount ataupun concentration. Okay. So you boleh tengoklah dekat sini. Dalam sampel tu ada kalsium, okay. Ada sodium, ada NK and so on lah. Okay. Ini daripada AES. Okay. So ada dua benda yang kita boleh tengok daripada spektrum ni. First is qualitative. Qualitative is what are the elements in the sample. So elements in the samples there are calcium, ada titanium, ada CN, ada kalsium and so on lah. Ini qualitative. Dan satu lagi adalah quantitative. Quantitative tu kalau kita tengok dia punya intensity. Kalsium, so ini paling banyak lah kalsium yang ada kat sini. Titanium pun ada tapi sikit saja. Okay. So itu quantitative berkenaan dengan value. So ada dua benda untuk AES. Okay, AES ni dia tak standalone. Okay, AES ni dia ada gabungan dengan dia punya instrumen yang lain. First sekali ada flame AES yang menggunakan flame ataupun fire tu sebagai dia punya agent untuk menjadikan sampel tu kepada bentuk atom. Sama macam flame AES. Okay. Dan yang ada dua lagi ni, okay, ini inductively coupled plasma atomic emission spectrometry, or in short kita kata ICP AES. Ini memang sangat famous lah ICP ni. Sebut je ICP kita tahu. Okay, satu lagi ICP digabungkan dengan mass spectrometry. Okay, ICP terus mass spectrometry. Okay, so flame AES ni dia sama macam flame AES. So dia ada api dekat sini ni. Sampel daripada sini dalam bentuk solution, dia akan campurkan dengan dia punya fuel, lepas tu dia akan terbakar sama-sama dengan sampel. Jadi so dekat sini beza dia tak ada yang kat depan ni. Kalau AES dia ada satu light dekat depan ni. Okay, lepas tu dia akan dia akan detect, dia akan berikan light dan light tu akan diabsorb oleh atom. Tapi untuk AES tak ada light depan ni, terus pada suhu yang tinggi tu setiap daripada atom tu akan menghasilkan wavelength tertentu. Okay. So wavelength tertentu pergi pada monochromata. Lepas tu akan di-amplify, akan detect menggunakan detector dan menghasilkan spektrum recorder komputer lah. Okay. So atoms are excited to higher energy in a flame. Similar optical system as UV visible. Dia sama macam UV visible. Dekat UV visible tu ada light, lepas tu ada monochromata selepas itu. Tapi source of radiation tu is provided by analyte itself. Analyte yang kita nak tentukan tu lah. Okay. So what are the benefits? Cheap, simple, flame stability and low temperature. Ni dia punya benefits kan. Okay, so ini dia punya instrumentation dia. Okay,
So ada sample, dia masuk kepada atomizer, mixing chamber, burner, api. Daripada api ni apa nama tu, dia akan pergi kepada lens, lepas tu slate, filter, lepas tu amplifier, LCD display. Lepas tu nak masukkan dia punya fuel. Okay, so ada compressed air supply dan juga compressed fuel supply lah. Ni dia punya instrumentation dia. Yang dekat belakang ni almost similar je. Okay, ada photo detector, ada amplify dan juga software lah. Okay. Ini perbezaan antara AES dan juga AAS. Okay, so AES lah. AES dia ada source of what? Source of light. Lepas tu ada flame, dan source of light tu dia apa nama tu, spesifik kepada light yang kita nak tentukan. Lepas tu dia akan detect dekat sini, dia akan masuk kepada detector lah, dan dia akan masuk ke apa nama tu, komputer untuk menghasilkan spektrum. Tapi AS dia ada flame sendiri. Daripada flame tu yang ni dah ada energy yang di capture oleh instrumen. Okay, di capture oleh instrumen, dia akan come out dengan spektrum. Kalau AAS ni dia tak akan keluarkan spektrum sebab dia hanya ada satu sahaja. Contohnya kita nak determine copper, Cu. Okay, jadi copper je lah yang kita dapat apa nama tu, value dia. Tapi kalau AES, kita boleh dapat berbagai-bagai atom lah. Okay, atom yang apa nama tu, yang ada dalam tu dia akan reaction dekat sini. Okay, to AES. Okay, nanti korang boleh come up dengan comparison lah. Okay, between AES dan juga AES. Okay. So ini apa nama tu, jawapan dia lah daripada apa nama tu, active learning tadi. Okay, cuba korang tengok atomic absorption versus atomic emission lah. So remember, kalau you nak faham berkenaan atomic absorption ni, atom tu dia akan absorb ni. Okay. Kalau atomic emission, atom tu dia emit the light. Okay. So kalau tengok daripada sini definition ni, atomic absorption is the absorption of electromagnetic radiation by atoms. So atoms dekat sini tu ada light lah, ada light yang kita nak tentukan. And dekat sini atomic emission is the emission of electromagnetic radiation from atoms. Ni banyak dia atoms yang ada kat sini ni, okay, yang ada dekat dalam sampel. Okay, dia punya prinsipal dia tu occurs when atoms absorb certain wavelength from electromagnetic radiation. Untuk atomic emission ni occurs when atoms emit certain wavelength. Radiation source requires a source that can emit radiation, yang dekat mula-mula yang light depan tu. Okay. Tapi kalau atomic emission occurs even in the absence of a source that emit radiation. So tak perlu ada source pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Lepas tu electron excitation. Electrons are excited to higher energy level. Electrons move to lower energy level. Ni salah satu perbezaan yang sangat penting lah dalam atomic absorption. Kalau atomic absorption, okay, bila apa nama tu, bila kita diberikan light, atom tu akan absorb the light. So bila dia absorb the light, dia akan elektron tu akan berubah daripada lower energy, dia akan excite kepada higher energy. Okay, itu atomic absorption. Atomic emission ni different dia daripada elektrons yang higher energy tu, dan dia akan pergi kepada lower energy level. So daripada pergi ke lower energy level tu, dia akan menghasilkan apa nama tu, radiation. Itu perbezaan antara atomic absorption dan juga atomic emission. Okay, so kalau you faham dia punya konsep macam mana sesuatu matter tu, atom tu bila diberikan light, so dia akan absorb, dia akan emit dan juga dia akan scatter kan dia punya electromagnetic radiation. Okay. Okay, so kita habis part 1 dulu.